आमकां दिली 700-800 मीटर ONGC स्मशानभूमी आणि आमची ती आसली पहिली तितली दिली जाल्यार ती आज पंचायतीन नाच केली आणि आमकां 100 मीटर दिवन फटयता तो म्हणून आता आमकां हिंगा येवचें पडलें. सीएमान आमी मेळून येयल्ले अपॉयंटमेंट आमच्या पयलींच्या सीएम डेप्युटी सीएमान अपॉयंटमेंट घेतलें आनी आमकां आज आपयल्ले तेणी. इशू आसा आमचो आसलेलो बेतूल पंचायतीचे हेजो पंचायत एरियेच्या आमची मशानभूमी. आमची मशानभूमी PDA काबार जाली ONGCच्यान भितर आसा तेन्ना ONGC नासलेली. आज तेमी कितें केलां ONGC ती लुगार सगळी काबीज केल्या आनी ती कंपाउंड घेवन घातला. आमी पयलीं कितें करताले आमकां लागीं पडटाले गांवासून आमचे मडी बिडी ओडोवपाक शॉर्टकट अशें करताले शॉर्ट सामकें आनी शॉर्टकट आनी ताका लागून आमी येयले. पूण आतां कितें जालां आमची ती मशानभूमी आसलेली ती मशानभूमी आतां भायर काडपाची केली कोणी ONGC. तेमकां तेमचे डेव्हलपमेंट भरपूर चलता थंय काम तेमकां आडकळता म्हणून ती भायर घालपाची अशी तेणी ठरयलें आमकां. आनी तेणी पंचायतीक लेवल हें केलें आनी पंचायतीक आनी आमकां म्हणून तेणी 3,000 स्क्वेअर मिटर आमकां लुगार दिली थंय अशी भायर पंचायतीच्या हेच्या भितरच कंपाउंडाच्या. जाल्यार आज जर तुमी पळयशी न्ही त्या 3,000 लुगार भितर सगळे आजची लुगार सगळे पंचायतीन घर बांदून सोडले आनी हे गार्डन केला पार्किंग लुगार दवरले हे आनी आमकां लुगारच ना थंय. आनी आमकां सगळे 100 स्क्वेअर मिटर लुगार दवरल्या. तूं एक सांग ह्या 100 स्क्वेअर मिटर लुगार ही मसमट बांदपाची कशी आनी ती वय खंय मेन वाटेर पंचायतीन भितर सरता त्या वाटेर जवळ जवळ 5 मीटर अंतर इतले ते पुरी पडटा आमच्या मनाक पुरी पडना. ते आमकां दिली 700-800 मीटर ONGC स्मशानभूमी आणि आमची ती आसली पहिली तितली दिली जाल्यार ती आज पंचायतीन नाच केली आणि आमकां 100 मीटर दिवन फटयता तो म्हणून आता आमकां हिंगा येवचें पडलें न्ही. सीएमान तो आपण ते हेजे कडेन उलयता म्हणला आनी डायरेक्टर पूण जेन्ना पंचायत बांदताली पळय 3,000 स्क्वेअर मिटर जी जागा दिल्ली पळय तातूंत पंचायत फेलियर जाली आमची क्रिमिटोरियम तेंच्यांनी थंय कांयच दवरूंक ना. तर आतां आमकां सीएमान सांगला की आपूण ONGC कडेन स्पेशल उलयतलो आनी हांचो कितें प्रॉब्लम आहा पळय तो सॉल्व करपाचो. ONGCन ऑलरेडी जागा दिली ओके सर म्हाका सांगा की पंचायतीन ठराव बीन पास जालो हे 3,000 स्क्वेअर मिटराचेर आनी कितें बांदपाचो बीन काय ना आमकां काय म्हणूंकच ना तेणी पंचायतीक आनी मशानभूमी दिल्ली आमकां. काय ठराव तुम्ही कंप्लेंट बीन कोणाचेर घातिल्ली आसा हे बाबतींत काय ना पंचायतीनच आमच्यावर कंप्लेन केल्या पुलिशेन नेल्या आमकां. पूण हांव कितें म्हणटा हे जे बांदल्या पळय ते रातोरात काय बांदचे ना ताका टायम लागला आसतलो. सो इतले दीस तुमी कित्याक गेल्ले म्हणजे कंप्लीट जाता कॉम्पाउंड आसले हे कितें करूंक जाय आमकां काय कळना आसले हे कितें करूंक जाय आसलेले जेन्ना तेन्ना कॉम्पाउंड तेणी मोडल्या तेन्ना आमकां कळलें. थोडक्यात सांगपाचें म्हळ्यार कितें जाणा तांकां जो जागो आमी ते बेतूल कारण हांव बेतूल जरी हांव म्हाजी मुख्यमंत्री आसलो जाल्यार त्या गांवचो जावं बेतूल गांवचो. आतां ही स्मशानभूमी आहा ती तेंची जे आपले खावी समाज जे आसा पारंपारीक जे मच्छीमार जे आसा तेंची फिशरमॅन आतां तेंची ती आसली पण जे आतां शिफ्ट केली 3,000 जागो दिलो 3,000 पंचायतांनी प्लस स्मशानभूमी म्हणून दिलो. आतां तेंके आतां तेमी कितें केल्लें की आमकां जो सफिशंट जागो आहा तो आमकां दवरलो आसतलो एक तूं आमकां. जेन्ना आतां बांदकाम जेन्ना चालू केलें तेन्ना पंचायतीच्या फुडल्यानच पंचायत ऑलरेडी जाली आहा तेजे फुडल्यानच 100 मीटर 112 मीटर भितर कितें बांदप जालें. तेन्ना त्या लक्षांत येयलें की आमकां इतलीच जागो सोडला म्हणून. जेन्ना ते परत पयर वचून ते स्वता ईडी कडेन मेळ्ळे सुद्दां तर म्हाका आमच्या घरांनी हांव गेलो ईडीन जो नवो ईडी येयलो आसा की चुकता म्हणून आतां ताका आमी सायडीचे हाडून दाखोवप जाली की बाबा हे एंट्रन्साचे जे सुरवातेचे तुमी जे 112 मीटर जमीन दिल्या थंय कशें बांदताले आमी सगळे म्हणजे तर जमीन आसली 700-800 आसली आनी हांगा तुमी शिफ्ट केल्यार बरें म्हणटो सगळे पंचायत आनी सगळे बरोबर शिफ्ट करून भायर दिली पूण 3,000 दिल्या आनी 3,000 बांदून तेच दिता आनी तुमी 100 मिटरा भितर बांदता जाल्यार 100 मिटरा भितर ती मागीर हें आसप आसता तेजे भायर लाकडां दवरपाचें आसता ते आनी रावताले थंय म्हणजे ताका लागून ताकाय दाखोवप जालें. आनी मागीर एक सोल्युशन अशें तेमी पयले कडेन आसतालें की एटलिस्ट आतां नवीन काय जागो मेळचो ना पंचायत जाली ती जाली तेजे आनी काय उलोवप जाली न्ही पूण आतां जो पंचायतीचे पयल्यान जागो आसलो पार्किंग लॉट थंय एक 300-400 मीटर जागो आसा विदीन कंपाउंडा भितरच. आतां त्या लोकांचें म्हणणें कितें जालें ईडीक सांगलें की आमकां 100 मीटर आनी तो बी सुरवातीक तोंडार आहा एंट्रन्साचेर आहा आनी हो दुसरो जागो 400 मीटर आहा पूण तो पयल्यान आहा पंचायत काडून क्रॉस जाली म्हणून
थंय जेन्ना हें करून तशें म्हणटकीर जाल्याच आतां तुमी नवीन कांय दिवचे नात आमची 700-800 आसली ती सोड म्हणजे हांगा सुद्दां दिता न्ही तर 100च्या बदला ती 400 तरी आमकां दिया अशें म्हणलें आनी तेमी मानून घेतले पूण परत मागीर कितें जालें आनी पयलीं ओल्ड जें 100 मिटराचें काम थंय चालू परत केलें त्या कारण लोक बेजारले वचून तें काम बंद केलें पंचायतीक वचून मेळ्ळे तेणी ते हें सांगलें पंचायती मेळ म्हणून पंचायती मेळ्ळ्या कडेन तांकां आनी कितें तरी वेगळी वागणूक मेळ्ळी तेंची उलटा कंप्लेन जाली तो म्हणून सीएमा कडेन येवप जाल्लें आनी सीएमान अशें म्हणलें की आतां आपूण ते लोकांची मागणी सगळी आयकून घेतली तेणी आनी आपूण स्वता ईडी कडेन उलयतलो आनी हो प्रश्न आपूण सॉल्व करतलो अशें म्हणून सांगिल्लें बऱ्या भशेन आमदार ना तुमचो हा? आमदार ना तुमचो आमदारांना दिया की हे घोटाळा केला आमदाराचेर आमचो विश्वास आसलो पूण तेतून पयर जालें कितें गेले आमदार आमकां दोगलेपणां करता तो एक फावटी कितें म्हणटा आमी जेन्ना ताका एक आमच्या थळांत जेन्ना आमचे फंक्शन जालें तेन्ना ताका आमी चीफ गेस्ट म्हणून हाडलो आनी तेन्ना तांच्या उलोवप कितें जालें तुमकां न्हू आपूण हे बांदून दिता व्हडली तुमच्या गांवांत तुमकां हे पंचायत बांदता आनी तुमकां स्पेशली तुमकां क्रिमिटेरियम तुमचे जे आसा पळय ती हांगासर बांदता अशें म्हणून तेन्ना तरी सांगलें म्हटल्यार हेजो अर्थ असो जालो की तेणी ONGCन ताका जागा दिल्ली कडेन आसा ताच्या भितर तो बांदतलो म्हणून आतां ती जागा तुमी आमकां ताका सामको फटयलो ती तेंच्यांनी क्रिमिटेरियम काय बांदूंक ना म्हणटकूच आमी ताका विचारोंक गेले तर सर तुमी कितें करता अशें जर करतात बरें हांव उलोवन तें हें करता म्हणूंक लागलो तो आपूण क्रिमिटेरियमाचें आपूण सगळें काम करता तें पळोवंक गेल्यार थंय कांयच ना आतां परत तो आतां सोशल मिडियाचेर तो बायट दिता की ही जी जागा दिल्या ONGCन ती फक्त पंचायतीक दिल्या क्रिमिटेरियमाक काय दिवंक ना अशेंय उलयता तो आनी ताच्या पयलींच उलयतालो कितें की क्रिमिटेरियमूच भितर येवपा जाय म्हणून हे तुजो कसली फटींग विश्वास कसो रावतलो आसा आमचो MLA पूण आमकां काय फायद्याचो न्हू तो आता आमी गांवांत घेवचे ना आनी ताका लागून आमी पंचायती विचारोंक गेले तुमी एक मिटींग सेट करा आनी आमी सगळे उलोवन सगळे हो प्रॉब्लेम सॉल्व करुया तर पंचायतीची जी सरपंच आसा ती ताका फोन करता MLA आनी सांगता की सर एक मिटींग घेवया तर तो म्हणटा कितें आपूण आतां मिटींग घेवन तुमकां लागीं धरिना आपूण तेणे हात वयर केले तें बरें आहा आमी थंय मातशें तापले म्हणटकूच तांणी डायरेक्ट आमच्यानी कंप्लेन केली लोकांचेर कंप्लेन आतां म्हाका सांग ह्या सरपंचाचेर ह्या MLAचेर आमी कशे विश्वास दवरतले ताका लागून आमी आज हिंगा पावले आता ह्याच्यामुळे आम्ही त्याच्याकडे कसल्या मागणी होतो ना त्याच्या आणि आमचे नात्या काबार सामके त्याका लागून तू आता प्रश्न केलो न्ही हो सर MLA कित्या ना ते कारण हे ह्याच्या पुढे ते कारण त्याचे आता सरपंचाचे आमच्याकडे कसले नाते रावायचे ना काबार आमकां फटयले मरे तेणी जेन्ना ते ईडीन सांगलें तांकां जेन्ना ईडी कडेन गेली ते ईडीन सांगलें की तुमी सरपंचा कडेन वचून मेळात सरपंचा मेळा लोकल MLA मेळा ईडी मेळपाक गेले सरपंचा मेळपाक गेले तेन्ना सरपंच आसा न्ही ती इवन तेंची पंचूय आसा ह्याच गांवची ह्या वाड्याची पंचायती गांवची सरपंच आनी ह्या वाड्याची पंचायती ते विचारपाक गेले कडेन तेंचेरय कंप्लेन केली कोणी 3000 स्क्वेअर मीटर तुम्ही म्हणता किती कन्स्ट्रक्शन नेमके झालं आता पंचायत सो ही ONGCच्या जागे भितरूच ONGCन त्यांना काय ऍक्शन घेऊन ना की क्रेमेटोरियमा खातीर आमी जागा दिताले म्हणून त्याचे काय आमकां काय सांगूंक ना अशी कायद्याच्या दृश्टीन जर पळोवंक गेलो जायत न्ही ह्या पंचायतीक आनी हेका आमकां आनी ताका कांय संबंध ना संबंध आमकां आनी ONGC कित्याक सांग आमची हे ONGC भितर आली समज तेमकां बांदकाम करतना जर आडखळ येता जाल्यार तेणी आमकां गांवकाराक व्हरून सांगूंक जाय आसलें बाबा तुमकां आडखळ जाता तुमकां ही आमी शिफ्ट करून दिता दुसऱ्या कडेन पंचायत कशी मदीं येयली MLA तो कसो मदें येयलो तें काम ते वचून जाग्यार थाकला न्ही हो खंयचो प्रश्न सारको आसा आता खंयचे क्रेमेटोरियम वापरतात आमची ऑलरेडी अजून आसा तेणी त्रास करून आमी ते गेटीन त्यांना त्रासूय करू ना तेंच्यांनी आजून आसा भितर मिडिया कडेन फटींग उलयता इवन CM जेन्ना ओपनिंगाक थंय येयल्लो तेन्ना सुद्दां तेमी हें दिल्लें तेजेर की तेमी आतां याद केल्या आनी CMन तेन्ना ईडी कडेन काडून दिल्लें तेंका सॉल्व करपाक
मागे किती राजकारण झाले खबर ना पण त्यांनी 100 मीटरा भितर बांधप चालू आता लुगारच ना गेली. प्रश्न एक जाता 800 मीटर जर लुगार साखळी व्यवस्थित हे कोणी आणणार? ते आता जमीन जर आता त्यांना सफिशियंट दिली नव्हती तुम्ही जर बाबा 400-800 जाते ना ॲटली 400 मीटर जर जात गेलं तर प्रश्न मिटता आलो त्यांनी किती केलं 800 जाते ना अवघी 100 गेले ते किती आणखी काही खंयची पंचायतीत एंट्री मारतात त्याच वाटते यान जावंक शकता कोण वयतलो सांगा